Chères sœurs, chers frères, mesdames et messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au Maroc, dans la ville de Rabat, capitale africaine de la culture cette année, capitale de l'Atlantique aussi. Alors que nous célébrons ce 8 juin la journée mondiale des océans, je me réjouis que nous célébrions en particulier l'océan Atlantique et les pays africains qui le bordent. L'importance stratégique de notre espace n'est plus à prouver. Les 23 pays africains atlantiques que nous sommes représentent 46% de la population africaine. Notre espace concentre 55% du PIB du continent. Nos économies réalisent 57% du commerce continental. Notre espace est une aire de mobilité et un lieu de brassage culturel et ethnique. Nos espaces maritimes recèlent d'énormes ressources biologiques et non biologiques. Mais nous nous heurtons aussi à des défis communs importants. L'Afrique atlantique est un espace de convoitise et de compétition. Elle fait face à des défis sécuritaires inédits, avec la montée en puissance des menaces asymétriques, de la criminalité transnationale, de l'insécurité maritime, de la piraterie, du terrorisme et du grand banditisme. Près de 90% des incidents maritimes dans la piraterie ont été enregistrés le long de notre façade atlantique continentale. De plus, notre continent, qui souffre de 48% des victimes dues au terrorisme dans le monde, voit la menace terroriste s'implanter le long de la côte atlantique. La criminalité transnationale est à la fois une cause et une conséquence du faible maillage sécuritaire, de la faiblesse de la présence étatique, de la porosité des frontières et de l'instabilité politique et institutionnelle. C'est aujourd'hui et maintenant que nous devons structurer notre espace africain-atlantique et c'est ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui à Rabat. Excellences, mesdames et messieurs, la déclaration qui nous est proposée à l'issue de nos travaux institue un processus afro-atlantique. Elle consacre notre vision, institutionnalise notre démarche et structure notre espace. Elle est en effet orientée vers l'action. Elle impulse une coordination sur un ensemble de thématiques stratégiques et de secteurs structurants. Elle établit des groupes thématiques chargés du dialogue et de la sécurité, de l'économie bleue et de la connectivité maritime et de l'énergie, et enfin du développement durable et de l'environnement. Et elle réactive un secrétariat et une structure de suivi basée ici à Rabat. Nous voulons que cette initiative soit inclusive pour un processus de gouvernance politique de notre espace atlantique commun dans son acception élargie. Notre ambition n'est pas seulement de réactiver les mécanismes du passé, mais de les dépasser. L'ambition de ce processus est de permettre à l'Afrique de s'approprier l'Atlantique, de formuler des positions communes et à terme de réaliser la jonction avec les pays de l'autre rive de l'Atlantique Sud, ceux de l'Amérique latine. Notre vision, c'est de reconnaître que l'enjeu n'est pas d'être des pays riverains qui tournent le dos à l'Atlantique. L'Atlantique n'est pas seulement une limite et une source de défis, c'est aussi une culture, une conscience et une identité maritime. C'est cette même vision qui nous appelle à diffuser l'esprit de l'Atlantique auprès de nos départements sectoriels et de nos agents économiques et de notre société civile, et d'ériger notre espace en pôle stratégique et économique, en zone de jonction et de coopération et d'union. Si l'Atlantique nous rassemble de l'extérieur, qu'il soit aussi ce qui nous unit de l'intérieur. Alors chaque 8 mai, nous allons et nous aurons à célébrer 2 événements, celui de la journée des océans et celui de la relance du processus africain-atlantique. Recalled the outcome of the past meetings and especially the core principles regarding security and safety of the African Atlantic region, and noted that it was an essential component of stability, development, and prosperity of the African Atlantic shore.
They equally highlighted the different challenges that the region faces, including terrorism, transnational organized crime such as trafficking and smuggling under all its forms. En ce qui concerne l'environnement, les participants ont souligné avant toute chose que le continent africain était le moins responsable des émissions de gaz à effet de serre et que pourtant, il est parmi ceux qui souffrent le plus des effets pervers des changements climatiques. À cet égard, les participants ont souligné que la côte atlantique africaine est prise en étau entre l'avancée et la désertification et l'érosion côtière, d'une part, et la montée continue des eaux du littoral, d'autre part, causant des défis uniques aux populations, à l'activité économique, à la gestion durable des ressources maritimes des pays et à la préservation des espèces et des richesses biologiques. Les participants ont souligné l'importance du domaine maritime et ses ressources pour le développement et la prospérité des pays africains. Plus précisément, les participants ont souligné l'importance de la pêche dans les économies locales et nationales, ainsi que pour la sécurité alimentaire de nos populations. En plus de cela, les participants ont reconnu que l'océan Atlantique regorge de ressources naturelles telles que les minéraux qui pourraient fournir à l'Atlantique africain un avantage concurrentiel sur le développement de leurs industries. انعقدت هذا الصباح هذا الاجتماع الأول الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية، واللي انعقد بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس في إطار رؤية جلالة الملك للتعاون جنوب بين الدول الإفريقية، وفي إطار كذلك الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك بالمحيط الأطلسي كمجال للتعاون بين الدول الإفريقية. اجتماع اليوم كان اجتماع ناجح، أولا بالنظر إلى عدد الدول المشاركة واللي هي 22 دولة من أصل 23 دولة المطلة الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. ثانيا من حيث مستوى المشاركة واللي كان تقريبا واحد على مستوى 15 وزير اللي كيشكل ثلثين ديال هذه الدول الإفريقية الأطلسية، وهذا دليل المستوى المشاركة دليل على وجاهة هذه المبادرة اللي جات بتعليمات من جلالة الملك، وكذلك على الاهتمام كل الدول الإفريقية بالتنسيق في هذا المجال الجيوستراتيجي الهام اللي هو المحيط الأطلسي. لماذا ينعقد هذا الاجتماع ولماذا هذه الدول قررت أن تجتمع حول هذا الموضوع؟ المنطلق كان واحد التفكير بسيط، هو أن إفريقيا الأطلسية عندها إمكانيات مهمة، ولكن تواجه في نفس الوقت تحديات هامة، فكان من الضروري أن يكون هناك اجتماع للتنسيق بيننا، للتشاور بيننا، لاستغلال هذه الإمكانيات ومواجهة هذه التحديات. بالتالي فهذا الاجتماع جاء من منطلق هذه الفكرة اللي هي الاشتغال معا. الاجتماع جاء كذلك لهيكلة هذا المجال الجيوستراتيجي. بحال كتعرفوا الشمال الأطلسي مهيكل وفيه منظمات ومبادرات، جنوب الأطلسي هو فضاء جيوستراتيجي غير مهيكل، وكان ضروري أن الدول الإفريقية تأخذ المبادرة باش أنها تشتغل على هيكلة هذا الفضاء. والنقطة الثالثة هي واحد القناعة بأن المحيط الأطلسي ليس فقط مجال جغرافي، بل هو مجال جيوستراتيجي، هو مجال هوية لمجموعة من الدول الإفريقية. وبالتالي فالهدف من هذا الاجتماع هو كيفية هيكلة التعاون بيننا في هذا المجال، كيفية تطوير رؤية مشتركة، وكيفية الاشتغال على أجوبة منسقة للتحديات والإمكانيات اللي كيشعر فيها هذا الفضاء. علاش هذا الاجتماع في المغرب؟
أولا انطلاقا بحال اللي قلت من رؤية جلالة الملك والاهتمام اللي كيعطيه جلالة الملك محمد السادس للمحيط الأطلسي كفضاء للتعاون بين الدول الإفريقية. كذلك من منطلق أن من الثمانينات بدأ الاهتمام بالمحيط الأطلسي في إطار مؤتمر وزراء الصيد البحري الأفارقة، وكانت كذلك مبادرة في 2009 هنا في المغرب للاشتغال على فضاء إفريقي أطلسي، وبالتالي فكان دائما الرغبة في تنسيق هذا الفضاء هذا كانت حاضرة بشكل كبير عند جلالة الملك وعند الدبلوماسية المغربية. اجتماعنا اليوم انطلق من أن هذا الفضاء هذا اللي فيه 23 دولة هو 46% من ساكنة إفريقيا، هو 55% من الناتج الداخلي الإفريقي، هو 57% من التجارة الإفريقية، ولكن هو في نفس الوقت 90% من يعني الحوادث اللي كتوقع على المستوى البحري في العالم كتوقع في المحيط الأطلسي. المحيط الأطلسي كيواجه تحديات بيئية كذلك، كل سنة كيرتفع المنسوب ديالو ب 3.6 ملم سنويا، وهذا كيأثر على كل الأنشطة اللي كتكون على الساحل، سواء أنشطة سياحية، سواء أنشطة ديال عمرانية، أو سواء أنشطة اقتصادية. فكان ضروري أننا نبداو ننسقوا في هذا المجال. اتفقنا اليوم على أن المحيط الأطلسي هو بالإضافة إلى أنه مجال جغرافي هو مجال جيوسياسي، هو مجال هوية مشتركة، وخصنا نشتغلوا فيه. ودرنا 3 الفروق عمل، وحدة كتهتم بالأمن والسلم، وحدة كتهتم بالاقتصاد الأزرق، وحدة كتهتم بالبيئة وتأثيرها على المحيط الأطلسي في جانبه الإفريقي. واتفقنا كذلك على أننا غنوضعوا واحد السكرتارية مرنة اللي غيكون مقرها في الرباط، واللي غتنسق العمل ديال هاد الاجتماعات الوزارية. واتفقنا كذلك على أنه يكون نقط اتصال وطنية لجعل من المحيط الأطلسي واحد المجال لاشتغال كل القطاعات الوزارية وكل المتدخلين الوطنيين باش نعطيو أهمية كبيرة لهذا المجال. فالاجتماع كما قلت هو اجتماع ناجح من عدد المشاركة، من مستوى المشاركة، ومن النقاش الجيد اللي كان فيه والنتائج العملية اللي توصلنا بها. وهي مناسبة باش نشكر كل الزملاء اللي لبوا هذه الدعوة وشاركوا بشكل بناء في هذه النقاشات. والأكيد أننا غنشتغلوا في الفترة المقبلة كفريق واحد لانطلاقا من هذه الهوية المشتركة اللي هي أننا كلنا أفارقة أطلسيين ك 23 دولة إفريقية في هذا الفضاء هذا. As well, and also the safety dimension. And so we had a working group that looked at all these. And, essentially, what are the challenges that we face? Because, the Atlantic presents enormous opportunities for globally, but more especially also for countries bordering the Atlantic. Enormous resources and enormous potential. But also, like a lot of very positive things, there are also potentially negative aspects being used in the wrong way. And some of the challenges, of course, that are faced, issues such as the territorial aspects of it and managing that. We've seen that even some wars between countries have been about maritime borders, and they're still, real threats to global peace because of, maritime border issues. So obviously we're coming together as a grouping, African Atlantic countries, to also address these security, political and safety challenges. Tout d'abord, le groupe de travail avait souligné l'importance du domaine maritime et de ses ressources pour le développement et la prospérité des pays africains atlantiques. Ça a été très bien souligné. Et dans plusieurs aspects qui ont été évoqués, nous voudrions ici souligner la question de l'investigation scientifique
il faudra que les pays africains atlantiques aussi investissent beaucoup dans la science, l'investigation, pour que toutes les questions qui ont trait à l'économie bleue, au développement et à la connectivité, toutes ces questions puissent être prises en compte pour ce très important secteur. La dilapidation de nos ressources halieutiques, le vol, la pêche illégale, la pollution des espaces marins, tout ça, ce sont des questions dont nous avons discuté et pour lesquelles nous avons pris des positions. Les déchets plastiques et tout ce qui s'ensuit. Le Gabon, mon pays, est un pays qui a à peu près 800 km de façade maritime. Et le golfe de Guinée, la région dans laquelle nous sommes, fait face aussi à beaucoup de défis sécuritaires. La piraterie, l'immigration clandestine, le trafic de drogue. Ce sont, sans oublier les problèmes environnementaux, ce sont les sujets dont nous avons touché.